mensaje de la semana. Abre tus oídos porque Dios quiere hablar directamente contigo. El mensaje de la semana. Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos, a todos nuestros amigos, a los pastores, los profetas, apóstoles, todas las personas que están en conexión con nosotros. God bless everyone that is connected with us. Voy a hablar unos minutos a través del tema la estabilidad cristiana. We're going to be speaking a couple of minutes under the theme Christian stability. Vamos a hablar sobre la estabilidad cristiana. We're going to be speaking of the Christian stability. Quiero llegar con una palabra poderosa a la iglesia. I want to reach with a powerful word of the church. Quiero enviar una palabra poderosa a los cristianos que están escuchando esta palabra ahora. We want to send a powerful word to everyone that is listening. Voy a today. hablar sobre uno de los temas más importantes en la iglesia, en la Biblia. One of the most important themes on the Bible. Uno de los temas más importantes en el mover cristiano One of the most powerful themes in the Christian movement. es la estabilidad cristiana. It's Christian stability. La palabra estabilidad se define como firmeza, The word stability defines itself being firm, equilibrio, being equilibrium, permanencia. permanence. La estabilidad es el resultado de una vida sobria, Stability is of a balanced life, fundamentada, fundamented, cimentada sobre un centro perfecto y poderoso, being fundamented over a certain way, invariable. invariable. Un cristiano estable es un cristiano que tiene fundamento. A stable Christian is someone that has a fundament. Un cristiano estable es un cristiano que no tiene doble ánimo. It's one that doesn't have a double character. Un cristiano estable es un cristiano que no tiene doble vida. It's one that once that is stable, it doesn't have a double life. Es un cristiano que no caduca su fe, That his faith doesn't run out. que no se mueve de su propósito. That he doesn't move for his purpose. Por eso la Biblia That's why the Bible dice que la fe del cristiano tiene que estar fundamentada sobre la roca. The Bible says that your faith must be founded on top of the rock. No hay nada más estable que una roca. There's nothing more stable than a rock. ¿Por qué no hay nada más estable que una roca? Why is there anything else more stable than a rock? Porque una roca no se mueve de su lugar. Because a rock doesn't move out of its place. Porque si está fundamentado sobre la roca, Because if it's fundamented over the rock, no importan los vientos, it doesn't matter the winds. no importan los embates de la vida. It doesn't matter the hits of life. Su fe no es destruida His faith is not destroyed. porque está fundamentada sobre la roca. Because it's founded on top of the rock. Está fundamentada sobre la roca. It's founded on top of the rock. La estabilidad cristiana Christian stability es importante en todos los cristianos, is important on all Christians. en todos los cristianos que sirven a Jesucristo. On all Christians that serve Jesus. Una persona variable, A variable person. una persona que no tiene un firmamento, A person that doesn't have a firmament. que no tiene algo fijo, una estabilidad. That they don't have a stable. They're not Es una stable. persona que no puede estar tranquilo en una iglesia, en una congregación. It's one that can be they can be tranquil during a service. Alguien dijo, una persona, un escritor dijo, Someone said que a diferencia de un barco de guerra the difference between a battleship desproporcionado, being unstable, la estabilidad en la vida cristiana the stability on a Christian life, proviene de la obediencia. it comes from obedience. Una persona desobediente no es estable, A disobedient person is not stable. porque Salomón dice que el que no escucha consejo, Because Solomon says that one that doesn't listen to el que no escucha consejo, advice, advice, el que no escucha consejo, someone that doesn't listen to advice, no recibe entendimiento. they don't receive knowledge. No recibe entendimiento. They do not receive Y el knowledge. que no recibe entendimiento And when they don't receive knowledge, es una persona ignorante. it's an ignorant Y person. una persona ignorante And an ignorant person, es una persona inestable. it's a unstable person. Hay personas que no obedecen a Dios, There's people that don't obey God. menos obedecen a sus pastores, So they're not going to obey their pastors, ni a sus líderes. neither their leaders. Personas que vienen y van,
People that come and go. No obedecen ni respetan a sus pastores. They don't obey or respect their Son pastors. cristianos, miembros de iglesias, They are members of church, pero no tienen estabilidad. but they don't have a stable life. Donde quiera que van tienen problemas, Wherever they go, they have problems. porque no hay estabilidad cristiana. Because there's no Christian stability. Así son los barcos desproporcionados, That's how ships are made. que no tienen estabilidad. That they're not stable. No pueden ser controlados, They can't be controlled. ni siquiera por el capitán. Neither by their captain. Así hay cristianos That's how Christians are. que al ser inestables That when they are unstable, no son controlados, they are not controlled. no se dejan guiar They don't let themselves guide. ni de Dios Not by God, ni de sus pastores. nor by their pastors. En los tiempos antiguos, 30, 40 años atrás, In past times, like 30 or 40 years, toda persona miembro de iglesias, every member of cristianos church, que iban a viajar many Christians that were gonna go on a trip, o no iban a ir a la iglesia ese día, or they were not gonna go to church, llamaban al pastor they would call their pastor, o le mandaban un papelito al pastor or they would send a message to the diciéndole pastor al pastor que no iban a poder ir a la iglesia that they couldn't make it to church porque that day tenían un compromiso. because they had somewhere to go. Es más, 30 años atrás, 30 years ago, las personas cuando iban a hacer un viaje when people had to make a trip, consultaban con el pastor. they would ask their pastor first. Los evangelistas y los predicadores de la iglesia. Evangelists and preachers of the church. Yo era evangelista y predicador de mi iglesia I was a preacher and evangelist of my church cuando tenía 14 años, 15 años. when I was 14 or 15. Y cuando me invitaban a predicar a una actividad de jóvenes, And when they would invite me to an activity, yo tenía que pedirle permiso al pastor. I had to ask permission at my pastor. Yo tenía que decirle al pastor, me invitaron a predicar a tal iglesia. I had asked my pastor, they invited me somewhere. Y si el pastor me decía, tú no puedes ir, And if the pastor would tell me you can't go, yo me quedaba tranquilo. I would stay there. Me quedaba en mi iglesia orando. I stayed in my church praying. Y antes de llegar la hora, And before the time el came, pastor iba y se me acercaba y me decía, the pastor would come to me and tell me, mi hijo, vete a la predicación, que Dios te use. my son, go and preach. De and esa let God manera los guide you." pastores probaban la estabilidad cristiana de los cristianos. That's how pastors used to test the Hay mucha Christian gente stability. que antes no obedecían, There's people that didn't obey, que fueron miembros de iglesia that they were members of church, y no fueron estables, and they weren't stable. no obedecían, They didn't obey. no se sometían They didn't submit y themselves. ahora están pastoreando And now they are pastors. y quieren que la gente se someta. And they want people to Cuando eres submit to miembro them. de una iglesia, When you're a member of a church, cuando eres discípulo, when you are a disciple, cuando eres discípulo, when you're a disciple, te tienes que obedecer, you have to obey. te tienes que someter, You have to submit yourself. tienes que tener una vida estable You have to have a stable life para que puedas llegar a ser un líder exitoso. so you can become a successful leader. Cuando somos líderes, When we are leaders, no podemos reclamarle a la gente we can't ask people lo que nosotros no pudimos cumplir cuando éramos miembros. of what we couldn't do when we were members. La estabilidad cristiana Christian stability, debe comenzar en el cristiano it has to start on the Christian. desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Since the moment you accepted Jesus as your Savior. La Biblia nos habla de la estabilidad cristiana The Bible speaks of Christian stability. y la define como la firmeza en la fe. And it talks about being firm on faith. Oye hermano, la Biblia define la estabilidad cristiana como la firmeza en la fe. The Bible defines Christian stability as being firm on faith. Colosenses capítulo 1, verso 23. In the book of Colossians chapter 23, La Biblia dice, the Bible says, Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, verso 23. verse 23, Dice la Biblia, the Bible says, estad firmes, be firm en la fe. on faith. Y la palabra firme significa estable. The word firm means being stable. Cuando los soldados del army When the army soldiers, están en el campo they are in the battlefield, y viene el jefe, and the el major comes, comandante, the commander. que el comandante dice, están firmes. The commander says, be firm. Ellos se ponen firmes, They become firm, haciendo el saludo que So- tienen que hacer saluting the commander, y no se mueven. and they don't move. Jesús dice, Jesus says, estad firme en la fe. be firm on faith. Estad firme en la fe. Be firm on faith.
¿Por qué la Biblia dice estar firme en la fe? Why does the Bible say be firm on faith? Porque la fe es un fundamento. Because faith is the fundamental. Y la palabra firmeza And the word being firm, significa estabilidad it means being stable, donde yo estoy parado. where I am standing. Si yo estoy parado en arena movediza, If I am standing on moving sand, yo no voy a estar estable. I'm not going to be stable. Si yo estoy parado en la arena, If I'm standing on quicksand, yo no voy a estar estable. I'm not going to be stable. Pero si estoy parado en una roca, But if I am top of a rock, ay, 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 yo sí voy a estar estable. I'm going to be stable. Y la fe es And faith is el fundamento, the fundament, es la base, is the base, es el cimento, is the concrete, es la columna is the column de la salvación. of salvation. Voy a nombrar algunas características de la estabilidad cristiana. I'm going to name a few characteristics of Christian stability. Número uno, el cristiano estable Number one, the Christian that is stable, no se mueve de su propósito. they don't move out of their purpose. 1 Corintios 15:58, The book of Corinthians chapter 15, 15, verso 58. verse 58. Dice, amados míos, My loved ones, estad firmes be firm y constantes. and constant. Yo quiero hacer una pausa aquí. I want to make a pause here. Firmes y constantes. Firm and being constant. Yo quiero que la gente que está en su casa vaya conmigo en este estudio bíblico y tenga su Biblia abierta. Please have your Bible open. Primera de Corintios First book of Corinthians 15:58. chapter 15, verse 58. Amados míos, My loved ones, estad firmes y constantes. be firm and be constant. Lo que significa que hay una diferencia entre firmeza, That there's a difference between being firm. hay una diferencia entre firme There's a difference between being firm y constante. and also being Le constant. voy a decir por qué. You know why? Porque hoy usted puede estar firme Because today you can be firm. y mañana puede estar en el suelo. And Ay, ay, tomorrow you ay. could be on the floor. Hoy usted puede estar parado Today you could be y standing. mañana puede estar en el suelo. And tomorrow you can be on the floor. Hoy usted puede estar firme Today you could be firm. y mañana estar destruido. And tomorrow be Se destroyed. necesita estar firme You need to be firm y también constante. and also constant. Si estamos firmes If we are firm y también constantes, and also constant, siempre estaremos estables. we will always be stable. Siempre habrá estabilidad cristiana. There will always be Christian stability. Siempre estaremos firmes mirando el blanco We will always be firm looking at the goal, a Jesús de Nazaret. which is Jesus. Entonces el verso 58 termina diciendo, So verse 58 ends by saying, después de firme y constante, after being firm and being constant, creciendo en la obra del Señor, growing in the word of God, sabiendo que nuestra obra no es en vano. that our work is not in vain. La persona que tiene estabilidad cristiana The person that has a Christian stability, es una persona que no se queda enano en la iglesia. it's a person that doesn't stay, Es una persona que crece espiritualmente, that grows spiritually, en conocimiento, in knowledge, en amor, in love, en servicio, in service, en temor and fear a Dios. of God. Es una persona que tiene estabilidad cristiana. It's a person that has Christian stability. Característica número 2 de la estabilidad cristiana: Characteristic number 2, teniendo un mismo espíritu. being on a same spirit. Filipenses capítulo 1, el verso 27. Book of Philippines, Dice, Chapter con 15. un mismo espíritu combatiendo. with the same spirit battling. Oye, no, la gente, oye, te tienes que entender esto. Con un mismo espíritu combatiendo. With one spirit battling. Es decir, que para mantener la estabilidad cristiana, So to maintain your stability, hay que estar con un mismo espíritu we have to be in the same y hay que spirit, estar peleando. and we also have to be Hay que fighting. estar peleando, We have to be fighting, no corriendo. not running. Hay que estar peleando, We have to be fighting, no destruido. not being Hay destroyed. que estar peleando, We have to be fighting, no desbaratado. not being unstable. Combatiendo, dice Filipenses 1:27. Battling on Philippians chapter Con 1, un verse mismo 17. espíritu, iglesia. On the same spirit. Hay que tener cuidado We have to be careful con gente que hoy danzan, with people that dance. hoy today. hablan en lengua, They speak in hoy tongues. brincan y saltan mucho, They jump and run a lot. hoy profetizan, They prophesy. hoy ponen mano. They put their hands on you.
Y mañana están destruidos. And tomorrow they are destroyed. Mañana están sumidos en una depresión. Tomorrow they are in depression. Mañana están en el suelo. Tomorrow they're on the floor. Mañana están sentados en el último banco de atrás cabizbajo. Tomorrow they're sitting on the last bench of the ¿Qué church. pasó con lo de ayer? What happened to those? ¿Qué pasó con la administración de ayer? What happened to what they were doing ¿Qué before? pasó con lo que profetizaste ayer? What happened to what you prophesied yesterday? ¿Qué pasó con lo que dijiste que Dios te estaba usando? What happened when you said that God was using you? El Espíritu de Dios es permanente. The Spirit of God is permanent. La estabilidad cristiana es con un espíritu combatiente permanente. Christian stability is being on the permanent spirit. Y los que tienen el Espíritu de Dios And those who have the Spirit of God, tienen estabilidad cristiana. they have Christian stability. Tienen estabilidad cristiana. They have Christian stability. Tienen estabilidad cristiana. They have Christian stability. Usted no puede estar ministrando hoy a todo el mundo, You can be ministering everyone, predicando en todas partes, preaching everywhere, y luego entonces estar en el suelo. and then later you are going to be on the floor. Eso se llama, la Biblia le llama doble ánimo. The Bible calls that double character. Doble ánimo. Double character. Y el doble ánimo And double character está en contra de la estabilidad cristiana. is against Christian stability. Escucha, pueblo. Listen, Escucha, iglesia. listen, Escucha, predicador. listen, preacher. Escucha, líder. Listen, Escucha, leader. evangelista. Listen, Escucha, evangelist. pastor. Listen, pastor. Yo no puedo hoy abrazar a los hermanos y besarlo, I can't hug and kiss our brothers, y mañana pasarle por el lado e ignorarlo. and tomorrow pass by their side and ignore La them. Biblia dice que eso es doble ánimo. The Bible says that that's being double character. Santiago capítulo 1, el verso 8 dice: In the book of James, chapter 8, las personas de doble ánimo no tienen estabilidad cristiana. people of double character, they don't have Christian stability. Son inconstantes en todos sus caminos. They're not being constant on all their ways. Inconstantes en todos sus caminos. Being unconstant. O sea, son inestables. They are unstable. No tienen firmeza. They're not firm. No hay seriedad. They're not serious. No hay permanencia. They're not permanent. La tercera característica de la estabilidad cristiana The third characteristic es resistir al diablo. is resist the enemy. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. First book of Peter, verse 9. ¿Cómo que hay gente que dicen, ay, hermano, el diablo me tiene atado? How do people say that the enemy has me Ay, tied? el diablo me tiene en el suelo. How do people say that the enemy has No, me on no, the no, no, floor? no, 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 hermano. La Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. The Bible says resist the enemy and he will flee from you. La estabilidad cristiana Christian stability, te da el poder, it gives you the te da la power. fuerza. It gives you the Ay, strength ay, 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 para resistir al diablo. to resist the enemy. Y cuando tú resistes al diablo, And when you resist the de enemy, vosotros él huirá. he will flee from us. La cuarta característica de la estabilidad cristiana The fourth characteristic is es perseverar en las pruebas. you have to persevere on all the trials. Señores, hay gente que está muy contento. There's many people that are happy. Gente que están alabando a Dios mucho. They praising the Lord a lot. Cuando hay abundancia. When there's abundance, Cuando hay dinero. when there's money. Pero cuando hay prueba, But when there's a trial, no quieren adorar a Dios. they don't want to praise God. Cuando hay prueba, When there's a trial, comienzan a quejarse. they begin to Cuando hay complain. prueba, comienzan a dejar de ir a la iglesia. They stop going to church. Pero Marcos capítulo 13, verso 13 dice But the book of Mark, chapter 13, que seremos perseguidos, we will be persecuted. seremos probados, We will be tried. seremos aborrecidos We will be hated por causa del nombre because of the name del Señor Jesús. of the Lord. Pero dice el que persevere hasta el fin. But the one who perseveres to the end, Significa el que sea estable hasta el fin. the one that is unstable to Significa el the que end, tenga estabilidad cristiana hasta el fin. the one that has Christian stability to the end, Ese será salvo. that one will be O saved. sea que una persona que es inestable A person that is unstable, no puede alcanzar la salvación. they cannot reach salvation. La quinta característica de la estabilidad cristiana, The fifth characteristic is soportar las tentaciones, señores. support all temptations. Santiago capítulo 1, verso 12 dice: James chapter 12. bienaventurado el varón que soporta la tentación, Blessed is the man that supports temptation. porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Because when they resist the trial, they will receive the crown of life. Hay personas que son derrotados con cualquier tentación, señores. There are people that are
destroyed by any temptation. Hay personas que son derrotados por cualquier tentación. There are people that are destroyed by any temptation. Señores, miren, gente que brincan, que danzan, que hablan en lenguas People that dance and speak in tongues. y son atraídos por las tentaciones. And they are attracted to Son temptations. atraídos por la carne. They are attracted by the flesh. Son atraídos por el sexo. They are attracted by sex. Son atraídos por la tentación, They are señores. attracted by temptation. Y viven una doble vida. And they live a double life. Señores, la persona que tiene estabilidad cristiana, The person that has Christian stability. Santiago capítulo 1 verso 12 dice la Biblia, James chapter 1 verse 12. que son bienaventurados They are blessed porque soportan la tentación. because they go through temptation. Porque cuando hayan resistido la prueba, Because when they resist the trial, recibirán la corona. they will receive the crown. Sin estabilidad no hay resistencia. Without stability, there is no La resistance. resistencia significa firmeza. Resistance means being firm. Sin firmeza no hay resistencia. Without resistance, there Y is si no no firm. resiste la prueba, And if you don't receive the no trial, hay corona. there is no crown. No hay galardón. There is no, No hay premio. there is no, No hay present. cielo nuevo ni hay tierra nueva. There is no new heaven or new earth. Aleluya. Hay que tener mucho cuidado We have to be careful con personas que viven predicándole a todo el mundo, with people that live preaching to everyone, juzgando a todo el mundo, judging everyone, condenando a todo el mundo. condemning everyone. Hoy están en victoria, Today they are in victory, condenando y señalando todo, speaking of everyone, y mañana están destruidos. and tomorrow they are destroyed. No. Una de las características poderosas de la estabilidad cristiana One of the characteristics says es soportar las tentaciones is to support temptation y resistir la prueba, hermano. and to resist all trials. Oye, iglesia, resistir la prueba, Resisting all trials, soportar las tentaciones, supporting all temptations, mantenerte estable en la vida cristiana, being stable on a Christian life, poniendo nuestros ojos en Jesús, putting our eyes in the Lord el Jesus, autor y consumador de la fe. the author and consumer of the faith. Finalmente, Finally, sexta y última característica Last de la characteristic. estabilidad cristiana last characteristic of stability es Christian la stability paciencia en el sufrimiento. is being patient when you are Santiago suffering. capítulo 5, el verso 11. James chapter 5 verse 11. Hay personas que se quejan demasiado There's people that complain a lot porque sufren, because they suffer, porque tienen una prueba. because they have a trial. Pero la Biblia dice que la prueba produce paciencia. But the Bible says that the trial produces patience. Y si no hay paciencia, no hay estabilidad cristiana. So if there is no patience, there is no Christian Hay stability. personas que piensan que ellos son los únicos que son probados. People think that they're the only ones that are being Hay tried. gente que son probados con enfermedades. Some people are tried by sickness. Otros son probados económicamente. Some are tried economically. Otros son probados con diferentes pruebas. Some are tried in different trials. Pero la prueba produce paciencia. But the trial produces patience. Si no tenemos paciencia, If we don't have patience, no hay estabilidad. there is no stability. Job, mi amigo Job, Job, dice, he said, ¿recibiremos de Dios solo el bien we shall receive from God only y the no el good mal? and not the bad. A veces pecamos nosotros contra Dios Sometimes we sin against the Lord porque nos quejamos de nuestros sufrimientos because we complain about our suffering y pensamiento y pensamos que somos los únicos que sufrimos, and our thoughts, and we think that we are the only ones that are suffering. no sabiendo que hay personas que están en peores condiciones y no se quejan. When we don't know that there are people that have more difficult situations than us. Jesús dijo que seremos perseguidos. Jesus said that we will be persecuted. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, In the world you will have afflictions, pero confiad, yo he vencido al mundo. but trust because I have defeated the world. Y si nosotros creemos que Cristo venció al mundo, If we know that Jesus already conquered, podemos vencer la prueba, we can defeat the trial. podemos vencer la tentación. We can defeat temptation. Entonces podemos crear una estabilidad cristiana. And that way we can create a Christian stability life. Finalmente, en estos últimos tiempos, hermanos, In this last times, la estabilidad cristiana se hace necesaria. Christian stability is unnecessary. La estabilidad cristiana se hace indispensable. It's indispensable. La estabilidad cristiana se hace clave It's a clue para vencer en medio de los problemas, to defeat all the para problems, vencer en medio de las tentaciones, to defeat all temptations, para vencer en medio de las persecuciones, to defeat all temptations, en medio de esta pandemia a nivel mundial, all persecutions in this en pandemic, medio de estos contagios a nivel mundial. all this worldly
pandemic, en medio de la confusión mundial que está pasando el mundo, all this confusion that the world is hay going que through, estar firmes. we have to be firm. Hay que estar firmes We have to be firm hasta la venida de nuestro Señor to the coming of our Lord y Salvador Jesucristo. and Savior Jesus. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Blessings, everyone. Y no olvidaos de la estabilidad cristiana And don't forget about our como un Christian principio stability, básico like a basic principle para poder permanecer firmes to be firm hasta la venida de nuestro Señor. to the coming of the Lord Dios le Jesus. bendiga, hermano. Dios le guarde y le amamos en Cristo Jesús. God bless you all.